काय को इतना गाड़ी तेज चला, धीरे चलाना भाई। क्या कुछ दिक्कत है क्या? काम में इतना गाड़ी चला रहे? શું છે? શાંતિથી બેસ. કેમ બોખલાયો છે? શાંતિથી બેને પંબરા ગાડી આમ જ ચાલશે બરાબર. કોઈ તો બેવાનું ઉતરી જવાનું. શું કહું છું? ऐसा ना बोल यार, मेरे पे तब शादी पे नहीं हुई है भाई, ऐसा ना बोल। तू धीरे चला। हाँ, मेरी शादी करनी बाकी है भाई अभी। अभी रहने देना भाई, धीरे चलाना यार, मेरे को बहुत डर लगता है। अरे तने કેટલી વાર કહ્યું એલા ગાડી આમ જ ચાલશે? તારે તને કીધું નહીં કે આમાં ગાડીમાં નહીં બેસવાનું? તો તું તાર બાપનો ડાયટો તો ગાડીમાં બેસી ગયો. ગાડી ન બેસે ને શું બીજું શું કામ ગાડીમાં બેસી ગયો? તાર બાપનો કાંઈ ડાબલો ડાયટો તો તને કીધું તો ને આમાં ગાડીમાં ન બેસે. ગાડી આવી રીતે ચાલે. આ રોકીભાઈની ગાડી છે બરાબર. ગમે એટલી વાર ભટકાય બકા આવી રીતે જ ચાલે ગાડી બરાબર છે. ऐसा ना बोल यार, ये काय को इतना चला रहे तेज चला रहे कि अब तेरे बाप की शादी है क्या? धीरे चला ना गाड़ी। अरे यार धीरे चला मेरे भाई, धीरे चला। अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी शादी हो के बच्चा भी हो गए भाई, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, कुंवारा हूँ यार। धीरे चला यार, धीरे चला। बहुत ही ज़्यादा डर लगता है यार। अबे यार अबे कुत्ते धीरे चला ना यार। क्या तू ड्राइवर के स्क्रू ड्राइवर है? कितना तेज गाड़ी चला रहा है यार। अभी तक शादी में कितनी बार बोलूँ तेरे को कि धीरे चला धीरे चला धीरे चला, बार बार तेरे को बोलना पड़ता है। पागल है क्या? ए पागल तू हो क्यों वही मैंने खबर बरबर बाकी गाड़ी